jengkal setiap balik orang li duit, setiap balik orang li duit. Jengkal kita mah pengennya cepotan bae. Lah ya wong iya nih je, nyepot pakai enak jepremen gua. Wis kagak mulai lagi ngejengking. Orang pengen, orang kesan kita mah orang pengen. Orang di duit je, apa coba. Ting bating udah kaisin lanang si mkono niku. Lah so mesti neka nih ke 10.000, masih kurang ta? Nah tuh Gusti Kang, 10.000 di apa Gusti? Mau di micin mau orang 10.000 mah. Micin sing lenyih kah? Orang tuku Lah orang tuku masak apa masih bener kan tadi wong mah. Masa aku aja maning lanang ki geblek lanang sing geblek makanya geblek lanang geblek karena niki mah. Wis kaki mancing. Wis kaki tang. Orang kepengen kita mah orang kesedor. Wis kaki ndase doang wis ora apa ndase doang. Orang kepengen kita mah ndase orang pengen gede duit ora jeneng kita. Tembak dega dicepetaken dilawang ku si iku neku.